Kuliah sini media dong hambai maru, tai jatuh lukurok jalan itu naik normal ani samjak meni tercibai. Nini akok semua itu ঠিক নসাকা যে ত্রিপুরামথাবাই বিজেপি ফাইনাল বিসি ইলেকশন আকার দেন তাবুক জরা আং যে সাইমান মানি মতে ব ইস্যুতেই বরবাইছেন এলাইনসিং নাইবা যে দল ক্ষমতা ফাইयै 2018 ক্ষমতা ফাইयै 2021 ni 7 tarik March no BC election ni due time to man tini pray 6 বছর আইন নিয়ম খানটাই 5 বছর খানটাই প্রায় 11 বছর যে দল BC election চে নাইগ্রাইয়া ও দল বাই जों অ্যালায়েন্স না তো অনেক কঠিন পাবলিক বিষয় জরতে অ্যাকসেপ্ট খাইনো जों 100 বার নানি রাজি দं যদি যিনি ত্রিপুরাসে একর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তারপরে নিনি কামনে বনো নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যান্ড রাইট জানি যে এডিসি এলাকানি এডিসি গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ যত ডিপার্টমেন্ট যে তোমানে আবনো সময় ইয়াফারি আসা 125th amendment ni অন্তত আবনো পূরণ খায় স্যার আবো যদি মায়াও যদি অ্যালায়েন্স খাইন খান কাই গাই ত্রিপুরা মথাবো ঐতিহাসিক বলুন থানায় ত্রিপুরা হাসতেনি বড় মানথং মানিয়াথং থানসাখাই তংনে সিনি যে ইউনিটি ন ফুনগই সিনি যে পাওয়ার ন ফুনগই কেন্দ্র সরকার সাসে সালসা সোনো রনন বাইদো যতন সাইমানো ত্রিপুরানি ইতিহাস বগি থানানি কগি আসা হালগাইয়া 1967 ni sini TUGS coba kelai krimen apa hai nang ya o coba o kabang ma chini kam lukuro bongni sanori klanta kabang ma borok thiri kha kabang ma sigarok bong simalang porjonto thikri haipa karak khlai जों tongui जों 2009 सरि 1982 सालाव राज्य सरकार केंद्र सरकार विशेष कर केंद्र सरकार TUGS नि नेतृत्व आसुबो ऐसे प्रब्लेमा दं जोंनाव जिसका सिलु रिचिनाय गिव एंड टेक पॉलिसी সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স খাপ্রো এবং সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স যেরকম মানে 82 83 84 ni 23 তারিখ আগস্টের সম্মান যে তিনি ত্রিপুরাসা একট মানে 2024 ni 2 তারিখ মার্চ দিল্লিও ত্রিপাক্ষিক রাজ্য কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা মঠা যে আরো যে একট মানে সিগনেচার যে খালিবেন তাবুক পর্যন্ত সিপিং বসলি প্রশাসিক পানো সামখালা যাই যাব এবং আপনার তুইনো जों थानाय 2023 जोंनि বিধানসভাব ও মানানি মুসুমিनो গ্রেটার ত্রিপুরা মানা মুসুमिनो ত্রিপুরা সরকার थांसाङै पुरिनि बिसिं 13टाव जों जिदिरि खुंखा 2021 तिसिम 2026 तो मिरेकल का ताइबो माने ताइबो जों थांसाके फनुका 24 ni 28 ni 24 सीट मानani abo nangnya ko dia আমাকে আং অনুরোধ খাইনাই जों तो সাধারণ এমবিসি হিসাবে আং খরকসা ত্রিপুরা মথনি ওয়ারিয়ার্স হিসাবে অবনা আপিল খাইনাই যারা অবনতি যারা আলোচনা খাইনাই র চিনি বুবাগ্রা পান্থু চিনি শিষ্য নেতৃত্ব পান্থু ও নেতৃত্ব থানে অমন অনুরোধ খাইনাই যে
mungsamaya oi Tripura mota BJP bai kono mote alliance tantu sini sakao satok mung phainai sini tha sakao police case phainai sini sakao kabang ma kok hamni pirjaknai abung nai কিন্তু nang sak soima tongnai neta kotor kotor muitlang jaganan kamu nunggu tong all India o kabang ma jaga idi riwo CBI riwo omog ro ngana ongo honya khai riwo khai jemai no mo to hani bagi sible to phani bagi sible na BC election por alliance singui BJP ro IPF tino যেভাবে সকমরকা NC দেবর্মা স্বর্গীয় NC দেবর্মানি বিনি যে ওয়ানসুমানি আজ ওরা হানিয়ানি বা ওয়ানসুমানি বিনি যে আপ্রো দূরদর্শিতা কমনি কারণে তিনি IPF তে বড় একটা BC দা ইলেকশন যদি ফাইমানো হয়তো বড় কখনা কাজ চলে যাবে না তিনি কয়টা ইলেকশন একটা ইলেকশন যদি ফুরমা 2021 বিসিমি সাবনি কারণে ওই বিজেপির কারণে এই বিজেপির অমায়কে ছিল মানে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল শেষ খাইনা বাকি গোबां প্রেসার गोबां পলিসি गोबां সিস্টেম খাই ও জায়গাও जों आसामनि बर' गैया आरो जों मिजोरामनि बर' गैया मिजोरामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों मा साखा आं NDA नि ग्रुप आं करिनि कारण बर' जोंनो तो कारण भारतबर्षनि राजनीति परिवर्तन रोखोम फैयो दाबो धर्मेन्द्र प्रधान तुइनाय नीटनि जे प्रश्न जे लिक माने परे जे भारतबर्षआव जे आंदोलन चलिदों अमर सामग्रिफ्रा तुले बनि बागै आं अनुरोध खायनाय जों एকক लड़ाई खायना नांनाय एকক लड़ाई खायकेनो जतसे कामनाय आरो कोनो जरा फाइटे नों रिमानि परेका ठीक आछे जों रिनाय आरो नों और फाइ एनाउन्स खायनाय केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री फाइनाय केन्द्रनि प्रधानमंत्री फाइनाय और एनाउन्स बे किछु कामरिया दिल्लीओ प्रेस मीडिया रंग रिङै ऑल ओवर वर्ल्ड नि बर नाय दं एकदम लाइव नाय दं जे बतामो साका प्रसानि बागै एतो गाहाम साका जों बेले खाक सांमाने आजराव अमित शाह जी जेबागा कक साका ताबुगले रिसिनाय का मानसिनाय का मानता कोइ नय একটা দাবি না সাধারণ জীবন সাহায্য মানে রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত বসিনানি বড় তা পর্যন্ত ওয়ান সমান করি গোবং থানি সিংকি আর नों एमएन तावना त्रिपाठिक जाबा मनि जों चुक्ति माना मानो मान थाखाय काहाम मान थाखाय एलायन्स मा कोन दुखो कारण एडीसी बिनि आलादा प्रशासन एडीसी बिनि जत डिपार्टमेंट एडीसी निनि 125 अमेंडमेंट आब्रो जरि कमप्लिटली जरि गसुइ रिना नाङा गसमाया रिना नाङा सरकारि भाबे बेसरकारि भाबे राजनीतिगत भाबे अनेक किछु मानो एकदम पूरा राज्यपाल रिंनाय चीफ मिनिस्टार रिंनाय पूरा गेजेट नोटिफिकेशन के सार्कुलार आगे ताव 914 कोटी तमा जगह 5000 থেকে 10000 कोटी रुइनाय आनी जेते मानथाय त्रिपुरानि बाजेट 34000 कोटी आ जगह 900 कोटी समय मतो रिया तब स्कूल नाय फै जगह जगह स्कूल कबाय जगह जगह भान क्रिनि बगे माइमा बरिया आ जगह जगह तिमा नैया आप सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब आ जगह जों विश्वास दंगाय जोंनो तो रिङै तलांनाय गोबांमा अनेक ललिपप फुंनाय आ ललिपप जेन आ ललिपप जों जेन खबर थिया नियाखाय दफा कमाय थानाय दफा किनो नाहारि दङ अ लामा कबि लामा नि नाहारि दङ अ लामा जदि बंनि कखति बायसिन नुगै दङ सेंट्रलनि बीजेपी नि संबित पात्र संग्रह फाइनाय चिन लीडर को आसुलाय अनेक बार आसुलाय काजे आसुमा बाय सामुनो फांग्रा कय बार आसुक सिनाय नों दिनै 12 বছর পূর্ণ गाबले नों 12 বছর পূর্ণ मा परे नों ताफार त्रिपुरासानि समयसा नों साइसमानिया ख त्रिपुरासा लाकाव डेभलपमेन्ट निया त्रिपुरासा लाकाव स्कुल काहाम चलिया त्रिपुरासानि बैकलॉग ताक प्राय 40000 ऊपर काय दङ ताकनि बैकलॉग जों पूर्ण खायमिया ख स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव खालायनाय हाजार हाजार बेकार चाकरि मानले ताको नुसनु याखो खगजांमा
हाइकिमां खायजा कमलसो लामा थांनाय जे बंगा पारानि लामा बायथिं लामा बाहाय ओ मोहनपुरनि मिउनिसिपालिटी एलाका बाय सिनि हाजामारा ब्लकनि एलाका खायनो बिदि शुधु अ एलाकासिम सारा आबुन बागै आं तिनि कयनाय चिन बुबाग्रानो आं बुबाग्रान बेलाखे पयतुसाव बुबाग्रान आं बेलाखे हामजागो आ हामजागोनि अबनो बुबाग्रा অন্তত বিজেপির বাই ওইটাও নিনি কোনো গেজেট নোটিফিকেশন খাইছিনি বিমানরিয়া সাক পর্যন্ত কোনো এলাইন্স কথা নেই হবে না